हेलो स्टूडेंट्स चलो आमे एबे पॉलिटिकल साइंस रो केतरा बिट क्वेश्चन देखिबा सिलेक्टिव बिट क्वेश्चंस फॉर 2023 एग्जामिनेशन रेडी स्टार्ट आ जो पिला माने चैनल को नया आसो चैनल टी सब्सक्राइब करनी देखो पिला माने क्वेश्चन नंबर 1 गणतंत्र कहिले कोन बुझ एक माने गणतंत्र एक सरकार व्यवस्था लोकप्रिय सरकार व्यवस्था जो व्यवस्था रे लोक माने ही सर्वे सर्वा निर्वाचन माध्यम रे एही गणतंत्र व्यवस्था प्रथमे एथेंस रे विकास लाभ करथिला राइट गणतंत्र रो शब्दार्थ कोन बोले दुईटी ग्रीक शब्द डेमोस एंड क्राटोस रु आनित डेमोस मीन्स पीपल क्राटोस मीन्स पावर सो डेमोक्रेसी मीन्स पावर ऑफ द पीपल गण आ क्षमता माने लोक मानकर क्षमता को गणतंत्र कहा जाए राइट नेक्स्ट क्वेश्चन गणतंत्र उत्पत्ति बोले तुम सीटा लिखिबा पिला माने ग्रीक रो एथेंस रो 2000 वर्ष तळे प्रथम गणतंत्र जन्म नेतिला आ गणतंत्र रो जनक किए बोले मन रखिबो क्लाइस्थेनिस आ गणतंत्र पद्धति प्रथम किए व्यवहार करथिला बोले हेरोडोटस हु कॉइन्ड द वर्ड डेमोक्रेसी फर्स्ट मीन्स हेरोडोटस मन रख नेक्स्ट गणतंत्र को अयोग्य मानकर शासन किए कहिथिला बोले फेडग्यू फॉरगेट ना कोन हां फॉरगेट पिला सेटा गुटे मन रख एटा गुटे वर्ष परीक्षा रे पड़िथिला आ संज्ञा रे से दीटा आसी पिला कोन जे अब्राहम लिंकन को संज्ञा लोक द्वारा किए कहिथिला बोली कास्ट होछि आ प्रोफेसर सेलिंग को संज्ञा ए गुटे सरकार व्यवस्था जो ठारे प्रत्येक लोकर गुटे अंश थाए देश थाए बोल दे दोछि आमे अंश बोल के लिखिबा नले देश कहिथिले बोल दे दोछि आमे प्रोफेसर सेली बोल लिखा डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर एवरीवन हैज ए शेयर हैज ए देश बोलियो शेयर so you know the definition of Abraham Lincoln and then you know the definition of Professor Shelley okay and then तापर जिबा पिलाने एटा ओवरऑल चैप्टर गुडा करा हमें देखि जिबा राइट नेक्स्ट बिट क्वेश्चन तुम इंपोर्टेंट व्हाट्स लैंडस्केप इंडिया बोले मुक्त आकाश सभा कहले कोन बुझ अच्छा एठारे केतगुडे आईन ओ केतगुडे जनमत संग्रह करिवा पाई मुक्त आकाश तळे स्विट्जरलैंड रो कैंटन्स मानकरे ए व्यवस्था प्रचलित अछि फर्स्ट लाइन रे तुम एटा लिखियो पिलाने यहा गणतंत्र रो एक साधन अटे एठारे मुक्त आकाश तळे जेमते हमर ग्राम सभा होछि पुलिस सभा होछि ठीक सेमते लोक माने एकाठी होई प्रशासन संबंधी आईन विषय रे एक मत संग्रह करथांती गोटे प्रकार जनमत कहले चले मात्र जनमत पूरा हबन अच्छा एबे नेक्स्ट देखो राजनैतिक दल कहले कोन बुझ व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टी मींस ए ग्रुप ऑफ पीपल यूनाइटेड टुगेदर टू कैप्चर पावर एंड रूल द पीपल राजनैतिक दल कहले सही एक गोष्ठी की बुझाए जो मानकर मुख्य उद्देश्य होची क्षमता को हासिल करी शासन करिया एंत लिखले हबो क्षमता को हासिल करी शासन करिवा उद्देश्य रे संगठित होइतिबा संगठन को राजनैतिक दल कहा जाए बोली तुम लिख पारिबो उदाहरण उदे तीनटा दे दबो संघीय राष्ट्र कहले कोन बुझ नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज फेडरल स्टेट संघीय राष्ट्र कहले सही राष्ट्र को बुझाए जो राष्ट्र रे दुईटी सरकार थाए क्षमतार बंटन होई थाए उदाहरण अमेरिका और इंडिया फेडरल स्टेट इज दैट स्टेट वेयर देयर आर डुअल गवर्नमेंट्स मींस टू गवर्नमेंट्स वन सेंट्रल गवर्नमेंट अनदर स्टेट गवर्नमेंट एंड देयर इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर रिमेंबर दिस अर्थनैतिक गणतंत्र कोन बोली जदा आसीबो कोन लेखियो पिला माने व्हाट इज इकोनॉमिक डेमोक्रेसी A democracy that based on equitable distribution of wealth and economic justice is said to be economic democracy. जो गणतंत्र व्यवस्था रे आयर सुषम बंटन उपरे आधारित आ जो गणतंत्र व्यवस्था अर्थनैतिक न्याय को प्राधान्य दे थाए ताको अर्थनैतिक गणतंत्र को आ जाए ठीक अछि पिला माने गणतंत्र रो दुईटी दुर्बलता लेख बोले कोन लिखिबो एक एहा व्ययबहुल दुई एहा गुण अपेक्षा संख्या उपरे गुरुत्व दे थाए
It gives more importance to quantity than quality. One demerit. Second is it is expensive. Third, it is not suitable for emergency. Okay. Next chapter ଯିବା ଐକିକ ରାଷ୍ଟ୍ର କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ନା କ୍ଷମତା ବଣ୍ଟନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଦୁଇ ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଐକିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର। ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଏକମାତ୍ର ସରକାର ଥିବ, କ୍ଷମତାର ବଣ୍ଟନର ବିଧାନ ନଥିବ, ସେଟା ହେଉଛି ଐକିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଇଂଲଣ୍ଡ। ପୁରାତନ ଐକିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଇଂଲଣ୍ଡ। ମନେ ରଖିଥା ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ନିରସ୍ତ୍ରୀକରଣ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ତ କ'ଣ କହିବ? ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ disarmament? Disarmament means reducing the production and testing and use of arms, means very arms of mass destruction such as nuclear power. ନିରସ୍ତ୍ରୀକରଣ ଅର୍ଥ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରର ଉତ୍ପାଦନ ଓ ପ୍ରୟୋଗ ଉଭୟଙ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିବା, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ବୁଝାଏ। ରାଇଟ୍। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ, ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ନେସନ ବିଲ୍ଡିଂ? ଜାତି ଗଠନ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ତ ଜାତି ଗଠନ ବୋଇଲେ ଗୋଟେ ଦେଶର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ଏକତା ଓ ସଂହତି ସହିତ ଦେଶର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଜାତି ଗଠନ କୁହାଯାଏ। Nation building is a process of all-round development of a country. Remember this. Next ଯିବା ପିଲାମାନେ। ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? What is regionalism? କିଛି ନାହିଁ, ଏରିଆ ଫିଲିଂ। ମାନେ ନିଜର ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରତି ଅଧିକ ସ୍ନେହ ମମତା ଦେଖାଇ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଘୃଣା ମନୋଭାବରେ ଦେଖିବା, ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ। ସମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ କମ୍ୟୁନାଲିଜମ? ରିଲିଜିୟସ୍ ହାଟର୍ଡନେସ୍ ଫିଲିଂ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ରିଲିଜିୟସ୍ ଫିଲିଂ, ସେଟା ଏରିଆ ଫିଲିଂ, ଏଇଟା ରିଲିଜିୟସ୍ ସୁପରିୟରିଟି ଫିଲିଂ। ମାନେ ନିଜ ଧର୍ମକୁ ମହାନ ମନେ କରି ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ଧର୍ମକୁ ଘୃଣା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା ହେଉଛି ତୁମର ପିଲାମାନେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ବାଦ ଯାକ ଲେଖିଲା ବେଳକୁ ଏହା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଆହ୍ୱାନ ବୋଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ରେ ଲେଖିଦେଉଥିବ, ନହେଲେ ଜାତି ଗଠନର ମୁଖ୍ୟ ଆହ୍ୱାନ ବୋଲି ଲେଖିଦେଉଥିବ, କାହିଁକି ଏ ଦୁଇଟା ଚାପ୍ଟରରେ ଏଇଟା ଆସୁଛି। ସେମିତି ଆତଙ୍କବାଦ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ବୋଲେ ଇଏ ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ। What is terrorism? It is an anti-militant group whose objective is to create terror and fear among the people to achieve their goal. ମାନେ ଏହା ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଯାହାକି ଆତଙ୍କ ଓ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରି ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତୁମକୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ କହିଲି, ଦଳେ ଲୋକ କ୍ଷମତାକୁ ହାସଲ କରି ନିଜ ଶାସନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସଂଗଠିତ ସେଟା। ଆଉ ଯଦି ଦଳେ ଲୋକ ନିଜର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଭୟ ଓ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରି ସେ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଟେରୋରିଜିମ କହିବେ। ବୁଝିଲ? ନେକ୍ସଟ, ଜାତୀୟତାବାଦ କ'ଣ? ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ କ୍ୟାଷ୍ଟଇଜମ? କ୍ୟାଷ୍ଟଇଜମ ମିନ୍ସ କ୍ୟାଷ୍ଟ ଫିଲିଂ। ସମାଜରେ ଥିବା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଭେଦଭାବକୁ ନେଇକରି ସମାଜକୁ ବିଭାଜିତ କରିବା ଚିନ୍ତାଧାରା ହେଉଛି ତୁମର ଜାତୀୟତାବାଦ। ଇଣ୍ଡିଆରେ ଏଇଟା ବେଶୀ ଦେଖିବାକୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କରେ କ୍ଲାସିଜିମ, ରେସିଜିମ ଏ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। So casteism implies the caste feeling among the people, basing on which everything in the society are divided in the name of caste, right? Next is ପିଲାମାନେ ପରିବେଶ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଯଦି କହିଲା what is environment? Environment means all the biotic and abiotic components around us. ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଜୈବିକ ଓ ଅଜୈବିକ ଉପାଦାନର ସମାହାରକୁ ପରିବେଶ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ କେତେ ପ୍ରକାର? ଦୁଇ ପ୍ରକାର। ନ୍ୟାଚୁରାଲ ରିସୋର୍ସ ହାଉ ମେନି ଟାଇପ୍ସ? ଟୁ ଟାଇପ୍ସ। ନବୀକରଣ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ବେନବୀକରଣ। ତମେ ଏମିତି କହିପାରିବ ରିନ୍ୟୁଆଲ ଆଣ୍ଡ ନନ୍ ରିନ୍ୟୁଆଲ ରିସୋର୍ସେସ୍। ନବୀକରଣ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ତାର ନେକ୍ସଟ ଅପୋଜିଟଟା ହବ। ଦେଖ, ସେ ଶବ୍ଦଟା ସମାନ ଆସୁନି, ତୁମେ ଟିକେ ଦେଖ ସେଟା। ନେକ୍ସଟ, ଧରିତ୍ରୀ ସମ୍ମିଳନୀ କ'ଣ?
1992 रे एत समेत 1992 रे ब्राजिल रो राजधानी रियो डी जेनेरो ठारे होइथिबा परिवेश सुरक्षा संबंधी सम्मेलनी राइट एटा हला तुमर धरित्री सम्मेलनी means the Earth Summit which was formed to protect the environment in the year 1992 in Rio de Janeiro, the capital of Brazil. ହେଲା LOC कौन इंडिया पाकिस्तान रो बॉर्डर लाइन LAC कौन इंडिया चाइना रो बॉर्डर लाइन मैक मोहन क्यों दुईटी राष्ट्र रो बॉर्डर लाइन को बुझाए इंडिया आउ चाइना डॉकलैंड गंडगोल भारत और देश राष्ट्र मध्य होइथिला चीन मध्य होइथिला पंचशील नीति केबे स्वाक्षर होइथिला 1954 रे होइथिला गोष्ठी निरपेक्षता कहले कौन बुझ हेले भारत द्वितीय विश्वयुद्ध परठारो कौन सी गोष्ठी को जोग न दबा माने कौन सी राष्ट्र जहाँ के तुमर प्रतियोगितामूलक चिंताधारा द्वारा परिवेष्टित से भली राष्ट्र सहित जोग न दबा चिंताधारा को गोष्ठी निरपेक्ष कहा जाए राइट अच्छा निरपेक्ष बोले ना ए पक्ष को जोग दब ना से पक्ष को नॉन अलाइनमेंट्स नॉट टू जॉइन आइदर पार्टीज which are bipolar and anti to each other, which is danger for international peace. Okay? अच्छा पिलाओने नेक्स्ट जीवा